Kalinga. Salamat! Salamat, salamat, salamat! Ayan, next na! Next na, next! Oh, ayan na. Ayan na. Ayan si Kuya Rabo. Ayan na. Kuya Rabay! Oh. Hindi kami napanood! Oh, sige. Spider-Man si Kalinga Prapa. Ayan. Ate Moreno. Ayan na. Halika, halika. Kaya naman! Yung dalawa kong anak nandun, kasama nanay ko. Ayan guys, si Kuya Rab. Ang sikat na vlogger ng Pilipinas. Kalinga Rab. Ayan. Nakakagaling na sakit yun yung parang